this video guys ni nagpus 14 guys kaya naghatog kong pasayro. Naghatog kong pasayro guys no. Kunya pauli na po ta guys. Mayong pagpaniud to niyo diha. Kaya ako bumbati pa guys. Guys, pauli na po tani guys. Padulong taskuan guys now kanang merkado guys kay anim na mangita-kita man tagpasayro ani guys. May na lang makasambat pagbalik kuan ani padulong dito. Salamat guys sa inyong pagtanaw. Bye bye.